মদিনার বুলবুলি তোমার নামের ফুল তুলি, সেই ফুলেরই পাপড়িগুলো ঝরে পড়ে না, মুগ্ধ করা সুবাস তাহার তবু শেষ। হিন্দু ধর্মের অনেক ভাইরা আমার আলোচনা শুনে, অনেক হিন্দু আমাদের হাতে মুসলমান হয় আলহামদুলিল্লাহ। হিন্দু ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, তাদের ধর্মে একটা বিধান আছে যে আপনি ভালো হিন্দু হতে চাইলে আপনাকে গোমূত্র পান করতে হবে, মানে গরুর পেশাব পান করতে হবে। এবং অবাক করা কাণ্ড, তারা ইন্ডিয়া থেকে এটাকে রপ্তানি করে ইউরোপ আমেরিকাতেও পাঠায়। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के ऐसे महापुरुष थे, सबसे पहले आदर्शों को अपने ऊपर ढालते थे तब बताते थे। तो कुरान मजीद की आयतों के, अल्लाह के आदेशों के अनुसार ही आपका जीवन था। कुरान मजीद की सूरा 21 आयत नंबर 107 में अल्लाह का आदेश आया कि ऐ मोहम्मद, हमने तुमको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है, दयालु बनाकर भेजा है। एक बार एक आपके अनुयायी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अपने विरोधियों पर लानत भेजिए और उनके लिए बद्दुआ कीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे अल्लाह ने बद्दुआ देने के लिए, लानत भेजने के लिए नहीं भेजा, हमें रहमत के लिए भेजा है, दया के लिए भेजा है। बद्र की लड़ाई में 73 कैदी लाए गए और मस्जिद नबी के खंबे में बांध दिए गए, बंधन कस के बांध दिए गए। एक आपके अनुयायी देर रात में उठे, उन्होंने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बड़ी बेचैनी से टहल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपने आराम नहीं फरमाया। आपने कहा कि मुझे इन कैदियों की तकलीफ देखी नहीं जा रही, ये नहीं सो पा रहे, तो मैं कैसे सो सकता हूं। ऐसे थे रहमत, ऐसी थी रहमत आपकी, ऐसे दयालु थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दयालुता का नमूना जो दुश्मन को भी तकलीफ सहन नहीं कर सकता हो, वो इंसान दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा। कुरान मजीद की सूरा 7 आयत नंबर 199 में अल्लाह का हुक्म है कि ऐ मोहम्मद, माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर लो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही शब्द जानते थे, माफी, माफी और माफी, इसके अलावा कुछ नहीं जानते थे। और पूरी जिंदगी भलाई का उपदेश देते रहे, अपने साथियों को भलाई करवाते रहे और अज्ञानियों से किनारा कर लिया। मैंने क्या कहा कि मक्का के अज्ञानियों से आप किनारा करके मदीना चले गए, अज्ञानियों से भी किनारा कर लिया। अबू सुफियान, आपके खिलाफ जितनी लड़ाइयां हुई, अबू सुफियान उसका सेनापति रहते थे। अबू सुफियान के नेतृत्व में ही उहद की लड़ाई हुई थी, जिसमें आप बहुत बुरी तरह घायल हुए, आपके बड़े बड़े अनुयायी शहीद हुए। इसके बाद भी फतेह मक्का के दिन आपने कहा कि अबू सुफियान को माफी और अबू सुफियान के घर में जो दाखिल हो जाए उसे भी माफी, जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफी और जो इबादत गाह में दाखिल हो जाए उसे भी माफी। यानी किसी न किसी बहाने सबको माफी देने का बहाना चाहिए था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उस मक्का में माफी दिया जहां पर कदम कदम में पर आपके लिए रोड़े बिछाए गए, क्या क्या नहीं किया गया, उस मक्का के एक एक इंसान को आपने माफ कर दिया। ऐसे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हर साल हर जगह सीरत के जलसे होते हैं, मुझको भी बुलाया जाता है, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि मैं बोल रहा हूं, सीरत पर मैं बोल रहा हूं, मुझे अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन आदर्शों को, जिस आचरण को मैं बता रहा हूं, क्या मैं उसका पालन करता हूं। सबसे पहले तो मुझको देखना चाहिए, उसके बाद जो सुनने वाले हैं उनको देखना चाहिए कि क्या मैं पालन करता हूं उसका। और
अगर नहीं करते हैं तो अगर 10% भी उसको मान ले तो समझ लीजिए जलसा कामयाब। और नहीं सुनने के बाद ताली बजा करके चले गए और वो कहीं भी नहीं है आदर्श, तो फिर वो जलसा नाकामयाब और आप भी नाकामयाब। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे जीवन में लोगों को भलाई से जीता, जंग से नहीं जीता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जिहाद से जोड़ दिया जाता है, जंग से जोड़ दिया जाता है। ये सबसे बड़ा अन्याय हुआ है आपके। কারণ ইউরোপ আমেরিকার যে হিন্দুরা আছে সেখানকার সুপার স্টোর থেকে শপিং মল থেকে ওইটা কিনে কিনে পান করে। আপনারা যদি বলে এই যে এক বোতল নিয়ে আসছি গরুর পেশাব, এটা খাইলে তোর 1 কোটি টাকা দিব, খাইবেন? আমি কমু তুই নিয়ে আইছস তুই খা, ঠিক কিনা? কারণ আমাদের রুচিতে এটা ধরে না, ইসলাম এটা আমাদেরকে শিখায় নাই। তো ইসলামটা হচ্ছে রুচিসম্মত ধর্ম, স্বভাব সুলভ ধর্ম। তারপর হিন্দু ধর্মে ছোট বাচ্চাদেরকে পবিত্র করতে হলে, মেধাবী করতে চাইলে গোবরের স্তূপ করে ওখানে ফেলে দিতে হয়। ওই বাচ্চা ছুটে আসবে, কান্না করবে, আবার ফেলতে হবে। ওর গা গোবর দিয়া একেবারে বিউটি পার্লারিং করে তারপরে ওর গোসল করাইলে ও খুব ভালো হয়ে যাবে, এরকম আইডিওলজি তারা বিলিভ করে। তো এটা একটা প্রাণীর মল কারো গায়ে মেখে পার্লারিং করা, এটা কি আমাদের আকলে ধরে? আমাদের ধর্মে এরকম কোনো বিধান আছে? হিন্দু ভাইরা যদি থেকে থাকো, জাস্ট পন্ডার অন দ্য নিউজ, এই বিষয়গুলোর উপর একটু থিঙ্ক করো, একটু ভাবো, চিন্তা করে দেখো। ইসলাম হচ্ছে দ্বীনুল ফিতরা, স্বভাব সুলভ ধর্ম। এইখানে মনে মানে না এরকম কোন বিধান আল্লাহ দেয়? মদিনার বুলবুলি তোমার নামের ফুল তুলি, সেই ফুলেরই পাপড়ি গুলো ঝরে পড়ে না, মুগ্ধ করা সুবাস তাহার তবু শেষ হয় না। আসসালামু আলাইকুম, আমি অনুরাধা আখি। আমার পাশে 2 বান্ধবী আছে আমার, আমি হিন্দু, তারা মুসলিম। আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট বরিশাল। আমি বর্তমান থাকি হচ্ছে কক্সবাজার। সবাই চিনবেন হয়তো, কক্সবাজার পর্যটক নগরী, সদরেই থাকি আমি। আমি মূলত গজলগুলো খুব ভালোবাসি, মন থেকে আসে। আর ছোটবেলা থেকে এটার প্রতি একটা ভালোবাসা, টান সৃষ্টি হয়েছে। তো দয়া করে কেউ ব্যাড কমেন্ট করবেন না। সবাই আমার গজলগুলো ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, এতটুকু অনুরোধ আমার। আর কোনো কথা বাড়াবো না। ও মদিনার বুলবুলি তোমার নামের ফুল তুলি, ও মদিনার বুলবুলি তোমার নামের ফুল তুলি, যতন করে হৃদয় মাঝে, যতন করে হৃদয় মাঝে, একা একা নিরিবিলি, ও মদিনার বুলবুলি তোমার নামের ফুল তুলি, ও মদিনার বুলবুলি তোমার নামের ফুল তুলি, সেই ফুলেরই পাপড়ি গুলো ঝরে পড়ে না, মুগ্ধ করা সুবাস তাহার তবু শেষ হয় না, সেই ফুলেরই পাপড়ি গুলো ঝরে পড়ে না, মুগ্ধ করা সুবাস তাহার কবু শেষ হয় না, সেই সুবাসে ব্যাকুল হই, সেই সুবাসে ব্যাকুল হই, গাই তোমারি গীতালি, ও মদিনার বুলবুলি তোমার নামের ফুল তুলি, ও মদিনার বুলবুলি তোমার নামের ফুল তুলি, যতন করে হৃদয় মাঝে, যতন করে হৃদয় মাঝে, গাই তোমারি গীতালি, ও মদিনার বুলবুলি তোমার নামের ফুল তুলি, মনের কাবায় তোমার ছবি নিত্য দিনে আঁকি, তোমার নামের ছন্দমালা আর কবিতা লিখি, মনের কাবায় তোমার ছবি নিত্য দিনে আঁকি, তোমার নামের ছন্দমালা আর কবিতা লিখি, কবি ও কবির সাথে, কবি ও কবির সাথে বড়ই সাদের মিতালি, ও মদিনার বুলবুলি
তোমার নামের ফুল তুলি ও মদিনার বুলবুলি, তোমার নামের ফুল তুলি যতন করে হৃদয় মাঝে, যতন করে হৃদয় মাঝে, একা একা নিরিবিলি ও মদিনার বুলবুলি, তোমার নামের ফুল তুলি ও মদিনার বুলবুলি, তোমার নামের ফুল তুলি। মূলত জানি না কেমন লাগছে আপনাদের, গানের গজলের মধ্যে হয়তো ভুল ত্রুটি আছে, ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। আর আমার পাশে দুই বান্ধবী আছে আমার, আমি হিন্দু, তারা মুসলিম। তার নাম বৃষ্টি, আর তোমার নামটা বলো? আমার নাম হচ্ছে সঞ্জিদা। তো আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন। আর আমাদের গজল যদি ভালো লাগে, আমার গজল যদি আপনার ভালো লাগে, আপনাদের সবার, আমি ভালো গাইতে পারি না আর হয়তো ভালো হয়ও নাই, তো তাও চেষ্টা করছি এবং আপনাদের মাঝে আবার আসার চেষ্টা করব যদি আপনারা চান। তো আমাদের জন্য দোয়া করবেন, এই প্রত্যাশায় বিদায়।